खोखर राजपूत खश्तरियों यानी खास राजपूतों का एक जंगजू कबीला है जिसकी बहादुरी और दिलेरी के किस्से बेशुमार तारीखी किताबों में मिलते हैं। राजपूतों की दो मशहूर शाखों चंदर हंसी और सूरज हंसी दोनों में खोखर खश्तरी पाए जाते हैं। इसके अलावा जाट खोखर और कुतुब शाही खोखर भी पाए जाते हैं। राजपूत खोखर अपनी शादियां खास राजपूतों में ही करते हैं, जबकि इसके बरअक्स कुतुब शाही खोखर या दीगर खोखर अपने कबीले से बाहर अपने गुर्बतदार ऐवानों या दीगर जातों में भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम खश्तरी यानी राजपूत खोखरों के बारे में बयान करते हैं। तारीखी हवालों से खोखर खश्तरियों का जिक्र हिंदुओं की मजहबी किताबों, आईने अकबरी और कई दीगर तारीखी किताबों में भी हवाले मिलते हैं। इनकी दीदा दिलेरी और बहादुरी से मुतासिर राजा रणजीत सिंह का कौल है कि मैनू रब तू बाद खोखरा तू डर लगता है। लेकिन मजीद जानने से पहले हमारे चैनल ISC को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को फेसबुक पर भी शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। नाजरीन, चंदर हंसी खश्तरियों में राजा यायती के बड़े बेटे यादू की 36वीं पुश्त पर राजा अंदक गुजरे हैं, जिनके 4 बेटे खोखर, भजामान, शूचिक कंबाल और वारिश थे। सल्तनत बड़े बेटे कुकर को मिली, जो इलाकाई जुबान, लबो लहजा या कसरत इस्तेमाल से तलफ़ुज़ खोकर खोखर मशहूर हुआ। यही राजा खोखर चंदर हंसी राजपूतों का वारिस आला है, जिनके नाम से ही ये खश्तरी या राजपूत खोखर जात वजूद में आई। राजा खोखर की 8वीं पुश्त पर राजा आहू गुजरे हैं, जिनके 2 बेटे उग्रासीन और द्योक थे, जबकि राजा अंदक ही के छोटे बेटे और राजा खोखर के छोटे भाई बजामान की 8वीं पुश्त पर शोर सीना पैदा हुआ। शोर सीना के 10 बेटे और 5 बेटियां हुई, जिनमें नामवर वसीउ द्यो और परीथा थे। द्यो खोखर की बेटी द्योकी, जो कि राजा अग्रासीन की हकीकी भतीजी थी, इसकी शादी शोर सीना के बेटे वसीउ द्यो से हुई। इनके बतन से महाराज कृष्णा जी पैदा हुए, यानी राजा उग्रासीन का हकीकी भाई देव खोखर कृष्णा जी महाराज के हकीकी नाना थे। वसीउ देव की बहन परीथा की शादी हस्तिनापुर के हुक्मरान राजा पांडु से हुई, जिसकी औलाद पांडु कहलवाई। राजा उग्रासीन की सल्तनत इसके बड़े बेटे राजा कमसा को मिली, जिसके बारे में पंडितों ने पेशन गोई की थी कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा राज खत्म करेगा। उसने बच्चों को पैदा होते ही मरवाना शुरू कर दिया। वसीउ देव और द्योकी का बच्चा कृष्णा जी महाराज खुशकिस्मती से बच निकले, जिसने बाद में मथुरा के राजा कमसा को कत्ल कर दिया। नाजरीन, जो राजपूत खानदान कृष्णा जी महाराज को अपना वारिस आला मानते हैं या अपना शजरा इनसे जोड़ते हैं, दरअसल उनके अजदाद खोखर राजपूत ही हैं, और ये खोखर खश्तरियों ही की औलाद हैं, जिनमें सरे फहरिस्त भट्टी, जदीहा, मयू, जबकि भट्टी की झेली शाखों में नून, वट्टू, मंच, तावनी, लखन पाल, अटलस और कायलस वगैरह शामिल हैं। खोखर चंदर हंसी खश्तरी राजपूत आज से तकरीबन 3500 से 4000 साल पहले से हुक्मरानी करते आ रहे हैं, जिन्होंने भारत की तारीख की सबसे बड़ी जंग महाभारत
हस्तिनापुर के राजा धरुधन कुरु की तरफ से लड़ी थी। महाभारत की जंग कुंवरों और पांड्यों के दरमियान लड़ी गई थी। दोनों खानदान आपस में बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे। महाभारत की जंग खोखरों ने कुंवरों की तरफ से लड़ी थी, जबकि इस जंग में जीत पांडवों की हुई थी। उस वक्त खोखर द्वारका पर हुक्मरान थे। महाभारत जंग के बाद खोखरों ने पंजाब की तरफ हिजरत की थी और अपनी राजधानी दराए जिलम के गिरदो नवाह यानी साल्ट रेंज और भेरा में आकर कायम की थी, जिसका जिक्र विष्णु पुराना, वायु पुराना, भगवत गीता और महाभारत और दीगर किताबों में मिलता है। इस धरती पर खोखरों की शान आन राजा पोरस का जन्म हुआ, जिसने यूनानी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम का डटकर मुकाबला किया। पिशावर गजट 1904 ईस्वी में दर्ज है कि राजा पोरस राजा केदराज की चौथी पुश्त पर पैदा हुआ था। इसी धरती पर सुहावा के करीब धीमक के मकाम पर खोखरों ने सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को शहीद किया था और पृथ्वीराज चौहान के खानदान को कैद से आजाद करवाया था। इसी इलाका के कुर्बो जवार में इन्हें बसाया था। कई ताकतवर और नामवर राजाओं का नाम खोखर खश्तरियों में मिलता है, जैसा कि राजा कुकर या खोखर, राजा आहोक, राजा उग्रासीन, राजा कमसा, राजा भरत, राजा केदराज, राजा वर्ख खोखर, राजा पोरस, राजा जोट, राजा बल, राजा चोहड़, राजा सरकप, राजा अशी, राजा शेखा खोखर, राजा जसरत खोखर, राजा मलक मां शी खान, राजा खोखर आनंद, राजा सलामत राय, राजा खोखर देव, राजा सल और राजा दादान खान वगैरह वगैरह। नाजरीन, अगर इनके नाम बढ़ते जाएं तो बेशुमार ताकतवर और नामवर राजे खोखर खश्ती कबीले में मिलेंगे और कई इलाके खोखर राजाओं के नाम से मंसूब हैं, जैसा कि मशरकी राजपूताना का इलाका खोखरा पार कहलाता है। खोखरा पार की कान का हीरा भारत में दूसरे नंबर पर माना जाता है। रोहतक साबका पंजाब मौजूदा हरियाणा का असल नाम खोखर कोट था। इसके अलावा भी कई दीगर नाम जैसा कि चिन्योर, पिंडादन खान और अछीरा वगैरह वगैरह। नाजरीन, सूरज हंसी खश्तरियों में भी खोखर राजपूत पाए जाते हैं। मारवाड़ के हुक्मरान राजा छड्डा जी राठौर की औलाद में 3 बेटे ज्यादा मशहूर हुए, जो कि राव तेडा जी, राव खोखर जी और राव वनार जी हैं। बड़े बेटे राव तेडा जी तख्त नशीन हुए, जबकि राव खोखर जी की औलाद खोखर कहलवाई और इसी तरह राव वनार जी की औलाद वनार कहलवाई, जिसका जिक्र कर्नल जेम्स डॉड ने भी अपनी किताब तारीख राजस्थान में किया है। इसी तरह राजा जसरत खोखर की नस्ल से राजा तलूचा या तलोचंद का बेटा राजा निपाल चंद, इसके अलावा मुस्लिम नाम नावर शाह या खान रखा गया, जिसकी नस्ल नावर राजपूत कहलवाई। इसका जिक्र जिला होशियारपुर गजट 1904 ईस्वी में और H.A. रोज की बुक में भी मिलता है। सूरज हंसी डोगरा जमवाल राजपूतों में बड़े नामवर राजा खोखर देव गुजरे हैं, जो जम्मू और कश्मीर पर हुक्मरान थे। इनके बेटे राजा जस देव की औलाद जसरोटिया राजपूत कहलाती है, जो कि कसीर तादाद में आज भी जम्मू और कश्मीर में आबाद हैं। 515 कबले मसीह में खोखर खश्तरी राजपूत बादशाह केदराज ने पंजाब फतह किया।
और भीरा को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। इसने जम्मू में भी एक मजबूत किला तामीर करवा कर अपने कराबतदार खोखर को अपना नाजिम मुकर्रर किया। राजपूत खोखरों ने सदियों इस इलाके पे हुकूमत की। राजपूत खोखर बहुत दलेर, शुजा, गैरतमंद और अपनी जमीन पर मर मिटने वाले मशहूर थे। ये हुक्मरान थे और गुलामी पसंद ना थी। ये हुक्मरानी के लिए पैदा हुए थे, ना कि गुलामी के लिए। जब भी किसी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और हिंदुस्तान को फतह करना चाहा या अंदरूनी साजिशें बिछाई गई, तो यही कौम खोखर इनके सामने आई। इन्होंने जानों की कुर्बानियां दी और घुटने ना टेके। 1500 साल बाद महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया। इसके हमले के जवाब में अनंगपाल की क़यादत में 1008 से 1009 ईस्वी में खोखर कबीले की तरफ से शदीद तरीन मुजाहमत का सामना करना पड़ा। 30,000 खोखरों ने बहादुरी और शुजाअत के साथ नेज़ों, तलवारों और खंजरों से मुसल्लह होकर दोनों इतराफ से हमला करके शाही फौज में दूर तक घुस गए और तकरीबन 4000 सिपाहियों को कत्ल करने के बाद घुड़सवार सुल्तानी फौज के कलब तक जा पहुंचे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी 5 रबीउल अव्वल 602 हिजरी को गजनी से खोखर राजपूतों की बागियाना सरगर्मियों को कुचलने के लिए रवाना हुआ। इस वक्त गजनी से दिल्ली तक जब भी कोई फौज की टोली आती तो खोखर इनसे इनका सारा माल व असबाब छीन लेते और वापस भेज देते। खोखरों ने सरकार नामी सरबराह की क़यादत में ऐसा इत्तेहाद पैदा किया जिन्होंने मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर को अपने पांव तले रोंद डाला। शहाबुद्दीन गौरी ने पंजाब पहुंचने के बाद नहायत ही तेज रफ्तारी से सफर करते हुए जेहलम के इलाके में आकर अचानक खोखर कबीले पर हमला कर दिया। खोखर राजपूतों ने महारत व मुस्तदी के वो जौहर दिखाए कि सुल्तानी अफवाज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। मगर इसी दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की ताज़ा दम अफवाज ने मैदान जंग में पहुंचकर खोखरों को कत्ल करना शुरू कर दिया। चूंकि कुतुबुद्दीन की अफवाज ताज़ा दम थी, इसलिए खोखर शिकस्त खाकर जंगल में जा घुसे। सुल्तानी फौज ने जंगल को आग लगा दी तो खोखर राजपूतों ने कैदी बनने की बजाय जल मरने को तरजीह देते हुए जिंदा ही जंगल की आग में जल मरे। कुछ अरसे बाद खोखर राजपूत दोबारा मुत्तहिद हुए। 1235 ईस्वी में सुल्तान शमसुद्दीन की वफात के बाद चौहान और खोखर राजपूतों की रंथनभूर राजस्थान पर कब्जा कर लिया। 1221 में ख्वारज़मी मुमलिकत के हुक्मरान सुल्तान जलालुद्दीन ने तातारियों यानी चंगेज खान के हाथों शिकस्त खाई। खोखर कबीले के अमीर और सार रेंज के हुक्मरान राय सल ने इसे अपने पास पनाह दी और इसकी मदद की। 1240 ईस्वी में सुल्ताना रजिया की फौज में बड़ी तादाद खोखरों की शामिल थी। इनकी मुश्तरका फौज ने दिल्ली पर हमला किया। खोखर राजपूतों की वाहिद गोत है जिसने कुरूने वस्ता के अदवार में लाहौर पर हुक्मरानी की, खसूसन 1241 ईस्वी के लगभग और 1342 से लेकर 1394 और 1422 से 1442 ईस्वी तक। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1380 ईस्वी में केथर यानी उत्तर प्रदेश के फरमान रवा खोखर राय से इंतकाम लेने के लिए यलगार कर दी, जिसने इसके भाई सैयद मोहम्मद और सैयद अलाउद्दीन जो के बदायूं उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे उनको कत्ल कर दिया। सुल्तान ने इसके तमाम खित्ते को तख्तो ताराज कर दिया। नतीजतन सरकश खोखर नेपाल के पहाड़ी इलाकों की तरफ चल दिए। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में
سلاطین دہلی کے تغلق خاندان کی بنیاد کھوکھروں کی امداد و اعانت سے رکھی۔ خضر خان 1414 تا 1421 تک سلاطین خاندان سادات کی بنیاد کھوکھر قبیلے کی فوجی اتحاد سے رکھی اور بہاول خان لودھی کھوکھر قبیلہ کی افواجی قوت سے لودھی خاندان کی دہلی بادشاہت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ ناظرین، کشمیر کے مشہور سلطان زین العابدین 1417 عیسوی تا 1467 عیسوی کو راجہ جسرت خان کھوکھر کی مسلح کارروائیوں اور مستعد جدوجہد میں کشمیر کا تاج شاہی پہنا گیا۔ رائے شیخا خان کھوکھر کو دہلی کے بادشاہ سلطان ناصر الدین محمود شاہ نے لاہور کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن کھوکھروں نے اس حیثیت اور عہدے کو کبھی دل سے تسلیم نہ کیا اور رائے شیخا کی سرکردگی میں خود کو منظم کر کے 1394 عیسوی میں لاہور پر اپنی حکمرانی قائم کر لی، جبکہ امیر تیمور نے 1398 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا تو رائے شیخا کے بھائی رائے نصرت کھوکھر نے دریائے بیاس کے کنارے جل کے مقام پر صرف 2000 فوج سے مقابلہ کیا، مگر شکست کھائی اور مارا گیا۔ اس کے کچھ ساتھی بچ کر بیاس پار چلے گئے۔ اس کے بعد ہمیں کھوکھروں کے کمانڈر ملک شیخا یا شیخا کھوکھر کا ذکر ملتا ہے، جسے تیمور نے کپلا کی وادی میں شکست دی۔ اس کے بعد تیمور نے کافروں کے ساتھ قلعوں پر قبضہ کیا، جن کے لوگ ہندوستان کے سلطان کو جزیہ ادا کیا کرتے تھے، لیکن کافی عرصہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک قلعہ ملک شیخا کا بھی تھا۔ ناظرین، تیمور جاتے وقت خضر خان کو اپنا حاکم مقرر کر گیا۔ جسرت جو کھوکھروں کا سردار تھا، اس نے جب تیمور کی وفات کی خبر سنی تو بیاس اور ستلج پار کر کے مینا رہنماؤں کو شکست دی۔ اس نے لدھیانہ سے لے کر اروبر تک کا علاقہ فتح کر لیا اور جلندر کی طرف بڑھ گیا۔ جسرت کھوکھر نے حکمت سے زیرک خان کو قید کر کے واپس لدھیانہ آیا اور سرہند کا رخ کیا۔ سرہند کا قلعہ اس سے زیر نہ ہو سکا اور سلطان مبارک شاہ کی پیش قدمی نے اسے پسپا ہو کر لدھیانے جانے پر مجبور کر دیا۔ مبارک شاہ کی افواج نے لدھیانہ تک اس کا تعاقب کیا، مگر ستلج عبور نہ کر سکی، کیونکہ جسرت کھوکھر نے ساری کشتیوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کی افواج نے بھی دریا عبور کر لیا تھا۔ جسرت کھوکھر نے پہاڑوں میں دیکر کے مقام پر ٹھکانہ کیا، لیکن جمون کے رائے بہیم نے مبارک شاہ کی فوجوں کی رہنمائی کی اور انہوں نے جسرت کھوکھر کے قلعے کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ البتہ جسرت کی طاقت میں زیادہ کمی نہ آئی، کیونکہ جو ہی مبارک شاہ واپس دہلی کیا تو جسرت کھوکھر نے راوی اور چناب پار کیے اور ایک بڑی فوج کے ہمراہ لاہور پر حملہ کر دیا۔ اس نے 6 ماہ تک لاہور کا محاصرہ کیے رکھا۔ شہر کی انتہائی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بندی کی گئی اور بڑی بہادری اور خوبی کے ساتھ اس کا دفاع بھی کیا گیا۔ جب لاہور کو تسخیر کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی تو جسرت کھوکھر نے محاصرہ اٹھا دیا اور قلعہ نور کی طرف چلا گیا۔ اس جگہ سے اس نے جموں پر حملہ کر دیا۔ گزشتہ مارکے میں جموں کا راجہ نے بادشاہ کی فوجوں کی بسال تک رہنمائی کی تھی، تاہم جسرت کھوکھر جب راجہ اور اس کی سلطنت پر کوئی تاثر قائم نہ کر سکا، اثر نو بھرتی کرنے کے لیے دریائے بیاس کی جانب لوٹ آیا۔ اسی دوران لاہور میں وزیر ملک سکندر کی سرکردگی میں تازہ فوج کی کمک آ پہنچی۔ اس نے حاکم دیپال پور ملک رجب اور حاکم سرہند اسلام خان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا، لہٰذا یہ اپنی اپنی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ متحدہ فوج نے جسرت کھوکھر کے خلاف پیش قدمی کی
اور اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور پیچھے چناب کے پار دھکیل کر اپنی پہاڑی پناہ گاہ کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ ہوشیار وزیر نے اب باقی کے کھوکھروں کی طرف پیش قدمی کی اور دریائے راوی کے کنارے ہوتا ہوا کلا نور پہنچ گیا۔ وہاں جموں کے راجا سے مل کر اس نے بے شمار کھوکھروں کو ڈھونڈ نکالا جو مختلف مقامات پر چھپ گئے تھے، اور ان سب کو تہ و تیغ کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، ان کاروائیوں کے بعد وزیر واپس لاہور آ گیا۔ بادشاہ وزیر ملک سکندر کی بہادری اور دلیری سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے اسے لاہور کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ شاہی فوجوں کو روانہ ہوئے ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جسرت کھوکھر دوبارہ میدان میں نمودار ہو گیا۔ اس نے 12,000 کھوکھروں کی فوج جمع کر کے جموں کے راجا رائے بہیم کو شکست دے کر ہلاک کر دیا، اور ساتھ ہی لاہور دیپالپور کے صوبوں کو تہ و بالا کر ڈالا۔ حاکم لاہور ملک سکندر لاہور سے اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا، لیکن اس کی آمد پر جسرت کھوکھر اپنے لوٹ مار کے سامان کے ساتھ دوبارہ پہاڑوں میں روح پوش ہو گیا۔ ستمبر 1427 عیسوی میں جسرت کھوکھر نے کلا نور کا محاصرہ کر لیا اور ملک سکندر کو شکست دے کر لاہور کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ بادشاہ نے حاکم سامانہ رزق خان اور حاکم سرہند اسلام خان کی سرکردگی میں کمک روانہ کی، لیکن بیشتر اس کے کہ وہ لاہور کی طرف فوج کے ساتھ شامل ہوتے، ملک سکندر نے جسرت کو شکست دے دی۔ ناظرین، راجپوت کھوکھر تقریباً سارے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں، نیز جموں کے کچھ علاقوں میں بھی آباد ہیں۔ قدیم طور پر وہ راجپوتانہ پنجاب کے وسطی علاقوں اور میدان نمک اور سندھ ساگر دواب کے شمالی خطہ میں آباد تھے۔ رفتہ رفتہ کھوکھروں نے پنجاب کے دوسرے علاقوں میں پھیلنا شروع کر دیا اور راولپنڈی ان کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ انہوں نے دریائے چناب اور دریائے جہلم کے خطے کی داخلی اور پہاڑی سلسلے کے دامن میں اپنی وادیاں قائم کر لی۔ جہلم سے دریائے ستلج اور پنجاب و جہلم کے خطے کی بہت سی وادیوں پر قابض ہو گئے۔ وہ شاہپور، ملتان، زیریں سندھ اور گجرات میں آباد ہیں۔ مزید نیچے کی طرف آئیں تو وہ سیالکوٹ، شیخوپورہ، ناروال، امرتسر، جلندھر، ہوشیارپور، کپورتھلا، دریائے جناب کی وادیوں اور چنیوڑ کے بلائی خطے، کوہ کرانہ اور پنجاب کے مشرق میں واقع علاقوں میں مستحکم اور زرخیز آبادیوں کے بہت طویل عرصے سے مالک ہیں۔ پنجاب کے مشرقی علاقوں میں ان کی آبادیاں دریائے چناب کے مشرق میں واقع گرداسپور اور دریائے بیاس کی دائیں کنارے پر واقع ہیں۔ 1205 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کے لاہور میں قیام کے زمانے میں کھوکھر نیلاب کے ساحل کے ساتھ ساتھ سوالک کی پہاڑی سلسلہ کے دامن تک دریائے بیاس کے مشرق میں وہ وسیع اور معقول خطے کے مالک تھے۔ سندھ میں کھوکھر راجپوت قبیلہ راجپوتانہ کی سرحد کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ اور سابقہ راٹھور راجپوت ریاست جودھ پور یعنی راجپوتانہ کے مقام اتصال پر واقع کھوکھرا پار، عمرکوٹ، میرپور خاص، حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح دادو، خیرپور اور شکارپور میں بکثرت آباد ہیں۔ ناظرین، راجپوتانہ گزٹیئرز میں کھوکھر یا کھوکھرا نامی بہت سے شہروں، قصبوں اور آبادیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ راجپوتانہ کے تمام حصوں، خاص طور پر سروہی، سکار، جے پور، بیکانیر اور جودھ پور کے علاقوں میں واقع ہیں، اور ان کا تعلق و نسبت کھوکھر راجپوت قبیلے سے
बिला वास्ता तौर पर तस्लीम किया गया है। बादशाह अकबर के दौर में खोखर लाहौर यानी पंजाब सरकार के 52 में से 10 महलों में बरसरे इक़्तिदार थे। चंद हट दवाब में 21 महल में से 8 महल, दुआबा बस जलंधर में 1 महल, रचना दुआब सरकार में 1 महल, बैरूने पंचंद के खित्ते में 1 महल, संभल सरकार उत्तर प्रदेश में 47 में से 2 महल और सिंध सागर दवाब में 1 महल में बरसरे इक़्तिदार थे। नाज़रीन, राजपूत खोखरों की ज़ेली शाखों में काटल राजपूत, जालब या जालिब राजपूत और नारू राजपूत ज्यादा मशहूर हैं, जबकि दीगर शाखों में साहनी, आनंद, बसीन, चढ़, सूरी, सेठी, कोहली, संभरवाल, राजन और असरी शामिल हैं। राजपूत खोखर दीगर राजपूतों की तरह इलाके की मुनासबत से अपने नाम के साथ राणा, राव, राजा, राय, ठाकुर, चौधरी, मलक और सरदार वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। दीगर राजपूत कबीलों की तरह खोखर जाटों में भी पाए जाते हैं, जबकि दीगर खोखर जो कि कुतुब शाही कहलवाते हैं वो ओन कुतुब शाह की औलाद से हैं। वो ऐवानों के कुर्बतदार हैं। ओन कुतुब शाह की दूसरी बीवी जो कि हिंदू राजा कलक की बेटी थी, मुसलमान हुई, जिसका नाम ज़ैनब था, जिसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। इनमें सबसे ज्यादा नामवर और मशहूर ज़मान अली खोखर हुआ, जिसकी औलाद कुतुब शाही खोखर कहलवाती है और अपने नाम के साथ मलिक का लक़ब इस्तेमाल करती है, जबकि इनमें से कुछ अपने नाम के आखिर में खोखर का लक़ब ही इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। ये थी IHC की नई सीरीज। इस सीरीज में हम आपको बड़े सगीर की ज़ातों की तारीख के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल IHC को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को फेसबुक पर भी शेयर करते रहिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हमारी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज।